हेलो स्टूडेंट्स केमिति अछंती समस्ते आशा करछि समस्ते भलरे थिबे। आज आम प्रमेय गाइड अनुसार जो आमर बाहर प्रमेय गाइड से पिला माने किपरि साहित्य रे बा ओडिया भाषा ओडिया रे केमिति भलरू भल मार्क स्कोर करि परिबे ता उपरे हमहु किछि टिप्स दिया हिच कोन दिया हिच टिप्स दिया हिच ताकू आमे देखिबा आ फॉलो करिबा आमे हमर काम रे लगेबा हमर 100% कोन स्कोर करिबा पाई। ठीक अछि तो चलते देखा से कौन कहते प्रिय छात्र छात्री माने निर्धारित पाठ्य खसड़ार निम्नोक्त व्यवस्था अनुसार विभिन्न प्रकार प्रश्न आसो कौन बहु विकल्प माने एमसीक्यू एमसीक्यू केमती आसो गद्य विभाग 12 नंबर माने 12टा एमसीक्यू आसो पद्य विभाग 14टा एमसीक्यू है गल्प एकांकिकार 9 नंबर बा 9टा एमसीक्यू व्याकरण 15 तो व्याकरण किए स्किप करिवो नाही मोट केते 50 हो गला है ये आसला एमसीक्यू कथा तापर आसवा आमर दीर्घ उत्तर मूलक केमिति प्रथम दीटा विभाग रहिबो क आ ख विभाग है गोटे पद्य विभाग गोटे प्रश्न आसो आ गोटे गद्य विभाग प्रश्न आसो है कौन जोड़ा कि आम दीर्घ उत्तर मूलक बोली कहते आ प्रत्येक गोटे गोटे और प्रश्न माने विकल्प प्रश्न दि और आ गोटे प्रश्न दि है जोटा अधिक सहज लगुव प्रश्न को तुम बाछिकी धारा अनुसार लिखा हम है प्रत्येक प्रश्नर उत्तर को 3टी विभाग में विभक्त करियो केतटा 3टा है प्रथम भाग अनुच्छेदर विषयटी माने कौन लिखियो प्रथम भाग में केउठू आसी लिखिबो लेखक परिचय लिखिबो तार ओ केंद्रीय भावधारा माने का ऊपर आधारित का ऊपर आलोकपात कराई लिखियो द्वितीय अनुच्छेद मुख्य विषय वस्तु माने जो क्वेश्चन टा पचार ता रिलेटेड आंसर टा तमे लिखिबो हैला माने प्रश्नर उत्तर लिखिबो हैला प्रश्नर लक्ष्य आ उद्देश्य को चरितार्थ करने पर समस्त तथ्य यथायथ भाव एथे उपस्थापित करने दरकार है जमीक कह वंदे उत्कल जननी एक जातीयतावादी कविता माने तार सबकि तुम लिख जो द्वारा सी गोटे जातीयतावादी कविता भाव में आम पाखे पहुंची सी गोटे जातीयतावादी कविता है तृतीय भाग बा अनुच्छेद कौन लिख निजस्व मतामत लिखा पड़ो तुमको है गोटे रु 2 धाड़ी कौन यही कौन यही कौन संवादटी बा यही कथाटी आम यथार्थ अटे है प्रकृत में रावणर कूटनीति जना पड़ी कि रामंकर निष्ठा परंपरा जना पड़ी लेखकर जन्मभूमि प्रति आभिमुख्य जना पड़ी आम एमती निजर मतामत गोटे लिखा शेष ए गद्य 5 नंबर पद्य 5 नंबर सर्वमोट के 10 नंबर रमिति द्वितीय प्रश्न कौन क आ ख दुईटा सरलार्थ रमर गोटे पद्यरु गोटे गद्यरु आसो है पद्यरु गद्यरु या 3टी अनुच्छेद विभक्त कले भल हे प्रथम अनुच्छेद कौन उर्दूटा तांसटी बा उक्त पद्यांशटी आमर लेखक बा कवि एथिरु किए बहिरु किए कवितार आछि लिख द्वितीय अनुच्छेद कौन लिख गद्यांश पद्यांशर कथावस्तु लिख माने मेन आंसरटा तुम लिखा पड़ो माने जो जो धाड़ीटा देथियो तार मेन अर्थटा कौन मीनिंगटा कौन तुम जोटे सरल भाषा बुझेब सेटा सेकेंड पैराग्राफ रे आ तृतीय अनुच्छेद निजर मतामत बा मंतव्य देव एथिरे कविता 5 नंबर माने गद्य पद्य 5 आउ गद्य 5 10 नंबर है सेकेंड क्वेश्चन रे भी तापर तृतीय प्रश्न तुम कौन रोचे कौन प्रबंध गोटे लिखा पड़ो रचना जोड़ा कहते आउ प्रत्येक प्रबंधर रचना पे आद्य भित्ति दि जाइथिबो माने ताको दि जाइथिबो उपक्रम लेख आउ उपकारिता अपकारिता एमती 3-4टा सब हेडिंग दी थाउची ता ऊपर तमे वर्णना करिक लिखिया को पड़ियो सरल आ बोधगम्य माने भल बुझुवा भाषा लिखिबो प्रबंधटी रचना कला बेले भाव संगति दिगरे दृष्टि देवा निहाती आवश्यक प्रबंधटी को लिखि सारिबा परे ताको पुणी थरे पढ़ी दबा जे
କୋଉଠି ଯଦି ଭୁଲ ରହିଛି କି ରହିନି, ଯଦ୍ୱାରା ରହିଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ବା ବିଚ୍ୟୁତିର ସଂଶୋଧନ ଆମେ କରିପାରିବା, ମାନେ ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 10 ନମ୍ବର ରହିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା, ଯେମିତିକି ଆଦ୍ୟ ଭିତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହିବ, ଉପକ୍ରମ, ପରିବେଶ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆଉ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଲେଖିବା ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି, ମାନେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ନହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସମାଜରେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ କ'ଣ, ମାନେ ପରିବେଶକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଜନସାଧାରଣର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଉପସଂହାର ଲେଖିବ। ଏହାକୁ ଶେଷ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି, ମାନେ ଶେଷ କଥା ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେମିତିକି ଜଣେ ପାଠକ, ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ପଢୁଛନ୍ତି, ପଢି ସାରିବା ପରେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ସମାପ୍ତ ହେଇସାରିଲା ହେଲା, ଆଉ ତମେ ଲେଖୁ ନାହଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି କ ଖ ହେଇକି ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ଦରଖାସ୍ତ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟର ଲିଖନର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦରଖାସ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲା ବେଳେ କାହାକୁ ଲେଖାଯାଉଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ, କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଲେଖା, ମାନେ ଶେଷ ତମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦରଖାସ୍ତରେ। ଆଉ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ରହିବା ଉଚିତ, ମାନେ ଯାହା ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ରହିବା କଥା ସିଏ ସେମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତ୍ର ଲିଖନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ, ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ପଦ, ଯେମିତିକି ସମ୍ମାନନୀୟ ବା ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା। କଥାବସ୍ତୁ, ମେନ୍ ଟପିକ୍, ଠିକଣା ଯଥାଯଥ ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର। ଦରଖାସ୍ତ ଆଉ ପତ୍ର ଲିଖନର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସରଳ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଦରଖାସ୍ତ ପାଇଁ 5 ନମ୍ବର ଆଉ ସର୍ବମୋଟ, ଆଉ ପତ୍ର ପାଇଁ 5, ସର୍ବମୋଟ 10 ନମ୍ବର। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦିଆଯାଇଥିବ 5 ନମ୍ବରରେ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତଳେ 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ତାକୁ ପଢ଼ିକି ତମେ ଉତ୍ତର ଦେବ ହେଲା। 2 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଭଳି, ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତମେ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମାର୍କ ଲେଖା ମିଳିଲେ ତ ଟୋଟାଲି 10 ମାର୍କ ପେଜଟା ହେଲା, ଖାଲି ଖାଲିରେ ମିଳିଲା ପରେ ମିଳିବ। ଆଉ MCQ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ କି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୈଳୀ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଆମେ 50ଟା MCQ ଦେଖିବା ପ୍ଲସ୍ 50 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ, ଆର ସବଜେକ୍ଟିଭ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଏଥିରୁ କେତେ 60 ରୁ 70% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ପ୍ରମେୟ ବାଲା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସମ୍ବାଦର ବି ଆସୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋଥ୍ ପାଇଁ ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତମକୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଶିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।